আগরতলা শহর প্রস্তুত তো সবচেয়ে বড় শপিং সেলিব্রেশনের জন্য। এসে গেছে 11th ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সাল এক্সপো, এক অনন্য আন্তর্জাতিক আয়োজন। চিলড্রেন্স পার্ক আগরতলায় 9th জানুয়ারি থেকে 26 জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত। দুবাই, আফগানিস্তান, টার্কি সহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন ফরেন পার্টিসিপেন্টস। নিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক স্বাদ আর সংস্কৃতির অনন্য অভিজ্ঞতা। শপিং, ফুড, এন্টারটেইনমেন্ট সবকিছু এক জায়গায়। এটা শুধু একটি এক্সপো নয়, এটাই আগরতলার সবচেয়ে বড় শপিং ফেস্টিভ্যাল। Kulungka joto lukurok no okok brok salo chini kok amano hayung kotorte hayung genangge pilai na nangnai. Nini ko, ani ko, mani ko kok borok. Chini mani kok no kuchugoti sana bagai sag no semai tanglai na nangthai. okok brok salno rogoi chini Swarna Komal Jewelers joto Tripura lukurok no kok brok salni bagai hamjongma tekha ka hamya paro. Kok borok sal. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, সিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, নগর, কালীবাড়ি হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक। 25% ऑफ गोल्ड चार्जेस पर, डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Kolongka ang sunita morashing nurukso tonolam shugo sinita bushok zorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok. Strangshlo Tripura motha nilua jinsa kumpai mono soiling ta kamiwa kaisu joining program khaizaka. Apandane bisinte dalbidal bodolya kare 556 family ni 1326 voter संख्या Tripura motha ni bana bodolni bana ya fare corona lambo sobi har ka upakara pradeep ki sujai parma.
Strangshlo Rajapharaguling Rabindra Shotavarshiky Bhavana State Pude Palajaka Bandavana Okra Mimanjaka Hasti Mantra Okra Professor Okra Shaha Rakshal Sunda Zurawa Panishagar Sheshendung Thungno Flower Night of Pandani Bisudi Palajaka Ranglong Community in Nine Ranglong Kohe Festival Pandavana Okra Mimanjaka Bubakara Product Kisu Table Mate MP Krititi Bidekurma The R02Z8100 Marine Kungsa Bike Malpong Lahar Party Mungok Lai Rama Arika Krosa Shikla Abahakin Shago Kumani Kumraza Krosa Shikla Party Mung Strang Shals Kungok Wala Short Pidabatan Shini Abordazar Tangi Laharo I took a party move here Tango Shogoza First of its technical Strong Shlo High routine checking Clay Tomani Zurawa Zugindra Nogara Station, Corona Shidibania Klani Rock and its Kaika Police, Brokiago Night Manzaka for Paget Fishing or NKZ Shidi Kalat, Hatiwabani Hatidor 50,000 high on Ganu Shaka, Isago Hadi Uchi, Shubrata that night. Strong Slope Buzuno or Amseo High Level Drugs District Committee in Luazisa by 1,7,800 bottle of Shab District Kaizaka, Hatiwabuni Hatidor to Karatul Latrang Mari. Strong Slope TWFDYTM Idul Mumbai Maharani Telengang TTADC constituency Doksin Kamyo Kashapandaring Bisingpe Amsun Istukan Nukuni Borok Nabaksa Richum Tabukok Thomas Shukroboy Strong Shlo Tipura Mothani Lua Zizakumboy Morinta Kamyo joining program Kaizaka on the Bizital Vital 556 family 1,326 voters from Katipura Mothani Bana Bodaya Fare Borono Lamzak Shogina Harka Bubakara Pradit Kisur Deporma
Biskango edisi songbare ni shal shampawe faimani bai dalbidal tungkurong bodol ni bakak dino musia musa kutum laima pandawo dalbidal tungkurong bodol ni bakak de klaisagoi tongo samung humung abai kino strangshul tipra mothani kodol ko kutum panda songsa zakha monu solikta kamio apando nare okrang man zakha tipra mothani supremo bubagra pradesh kishur deparma abani agla ashuni pandani bising dino dalbidal bodol yakare 556 family ni 1326 bodol stromkha tipra mothani pana bodol ni pana yapare brono lamjak chogoina har ka bubagra pradesh kishur deparma no khoboi pando mansane khobana dongrok अपनी अगलों ने आशुने पांदरते कोंगनारो खा बुफाकरा प्रति किशोर डेबरमा करता हूं कि हमारे लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और हम वो विश्वास को टूटने नहीं देंगे। और आने वाले चुनाव में क्या रिजल्ट होगा? मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये इलेक्शन जीतेंगे। महाराज, जो माननीय मंत्री है जो ट्राइबल वेलफेयर की, उन्होंने बोला है जनवरी खत्म होते होते तिपरामता खत्म हो जाएगा, उनका एमएलए एमडीसी उनके संपर्क में है। तो इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है और देखा गया है सारे देश पर जो अलायंस पार्टनर है बीजेपी का वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो क्या माथा को खत्म करने की कोशिश चल रहा है? देखिए, जो मंत्री ने बोला है वो मंत्री ने बोला है। अगर उनको उनका अलायंस पार्टनर को ख़त्म करना है तो ये बात को दिल्ली को ध्यान देना पड़ेगा। मैं आज भी मेरा विश्वास है कि जो सेंटर में हमारे अमित शाह जी बैठे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। वो चाहते कि त्रिपुरा में तिपरामोथा और बीजेपी का अच्छा संबंध रहे। एक दो लीडर्स को टिकट चाहिए इलेक्शन के लिए और उनको लगता है कि अगर तिपरामोथा कमज़ोर होगा तो उनका चांसेस टिकट मिलने का अच्छा रहेगा। लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि अगर ये होगा तो फ़ायदा किसी और को होगा। लेकिन उनका स्वार्थ है, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। मैं किसी और पार्टी का लीडर का कमेंट्स में बयान नहीं देना चाहता हूँ। सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे लोग इतने नादान, इतने सीधा साधा नहीं है। हमारे लोग जानते हैं कि पब्लिक का सपोर्ट आज भी हमारे साथ है और उनको जो भी बोलना है बोलने दीजिए। अंत में पब्लिक जवाब देगी कि कौन कहाँ में है, और पब्लिक के पास जो प्यार है, सपोर्ट है, वो पब्लिक डिसाइड करेगी, ना कि कोई नेता। महाराज, और दूसरी एक बात है कि जनजाति एक लीडर ने बोला है कि महाराज थोड़ा सा उम्र हो गया उनका, मैं उसका इज्जत करता हूँ। आप लोग उस लीडर का कमेंट लेकर मेरे पास मत आइए। मैं कॉकबोरॉक स्क्रिप्ट के लिए मैंने शुरू से बात किया है इन रोमन स्क्रिप्ट, और ये मेरा स्टैंड पहले से क्लियर है। रामपोद्दो जमतिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि वो धर्म के राज्य नाम में हमारे तिपरासा को डिवाइड करना चाहते हैं। अगर उनको अंग्रेज़ी लैंग्वेज से इतना प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने पार्टी के लीडर को बोलिए कि उनके बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना भेजे, डॉन बॉस्को होली क्रॉस में ना भेजे और बंगाली मीडियम स्कूल में भेजिए। जब उनके लीडर्स अपने बच्चे को, उनके मंत्री के लीडर्स, उनके एमएलए के लीडर्स अपने बच्चे को बंगाली मीडियम स्कूल में भेजेंगे, तब मैं उनसे बात करूंगा। पहले अपना घर को सफा कीजिए, उसके बाद हमारे कम्युनिटी के बारे में बात कीजिए। मैं अपने जाति के लिए पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाने के लिए, पोस्ट लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पॉलिटिक्स में आज हूँ क्योंकि मुझे अपना कम्युनिटी को उठाना है। जिस दिन हमारा कम्युनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं रहूँगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि अपने कम्युनिटी को, अपने स्टेट को, हमारे स्टेट में आज जो बेरोजगारी है वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास बंगाली हो, तिपरासा हो, मणिपुरी हो, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था जिससे, जैसे कि आप कंपेयर करेंगे मेघालय से, आप कंपेयर करेंगे नागालैंड, अरुणाचल से, जहां में लोगों को बाहर जाके भी नौकरी मिलता है। इसके लिए मैं
रोमन स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ऐसे लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ। मैं बंगाली के एकदम विरुद्ध नहीं हूँ, मैं हिंदी के एकदम विरुद्ध नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि बंगाली भी फ्लरिश करे, देवनागरी भी फ्लरिश करे, और हमारा जो लोगों का डिमांड है कि कॉक बोरोक काउ ब्रू हम रोमन स्क्रिप्ट में पढ़े, उसको भी उसका भी एक सोल्यूशन निकले, उसमें भी हम आगे बढ़े। तो रामपदो जमत्या ने जो बोला है वो पहले अपना घर को सफा कर ले। मैं रामपदो जी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, उसका एक आइडियोलॉजी है, उसका एक सोच है जो कम्युनिटी से ज़्यादा बड़ा है, उसका सोच अलग है, और मैं रामपदो को जानता भी हूँ, उसमें मेरा सहमति नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसका आदर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उससे अग्रीमेंट में नहीं हूँ। महाराज, आप इतने दिन से दिल्ली में है तो इतने दिन नहीं, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गया। नहीं, बीच में नहीं, 2 दिन के लिए गया। अच्छा, और मैं कल ही वापस आ गया। अच्छा महाराज, अकाउंट के बारे में कुछ चर्चा हुआ है या कोई डेट? देखिए, अभी एडीसी इलेक्शन है, मुझे नहीं लगता, मैं जानता हूं कि अमित भाई ने भी, अमित शाह होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह ने भी कहा था कि मैं करना चाहता हूं। 6 महीने का डेडलाइन भी दिया गया था, लेकिन त्रिपुरा में मैंने कुछ बयान सुना है और बहुत क्लियर है कि त्रिपुरा में 1-2 लीडर्स है, सब लीडर्स नहीं है, बीजेपी में भी बहुत लीडर्स है जो अकॉर्ड चाहते हैं, लेकिन 1-2 लीडर्स है जिनको लगता है कि अगर आज अकॉर्ड साइन किया गया तो हमारा जो जनजाति है, तिप्रासा है, इंडिजिनस है, वो उठ जाएगा, और अगर हम उठ गए तो उनका दुकान बंद हो जाएगा। इसके लिए जैसे कि जब एडीसी भी बन रहा था 84 में, तो बहुत लीडर्स थे, इंदिरा गांधी चाहती थे कि हमें टीटी एडीसी दिया जाए, लेकिन कांग्रेस में बहुत लीडर्स थे जो स्टेट में अपोज कर रहे थे। वही परिस्थिति अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तिप्रासा के बारे उनका जो स्थानीय लोग हैं उनके बारे चिंता करें, और हमें अपना अधिकार, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो संविधान के अंदर हमारा अधिकार है वही मांग रहे हैं, वो देंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये जो लोकल लीडर्स हैं एडीसी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद खुद ब खुद जब रिजल्ट निकलेगा तो चुप हो जाए। Ashley Panda Bubagara Pradesh Kishore Department of Karib Mazakati Pramothani Minister Bishopito Department the Pramothani spokesperson Rajeshwar Department of Kubik Kubanadong Rock. Euro Report Jini Korang. Strangshlo Raza Horaguli Ravindra Shotabarshiki Bhobono State Hude Palazaka Pandavunare Okrangi Manjaka Hastini Montro Okra Professor Dr. Manik Shaha 21 January Shalmario Palazago Tripura State ni Statehood de Abaikino Strangshlo Kashapandani Bisinti Raza Horaguli Ravindra Shotabarshiki Bhobono Palazaka Statehood de Tadikathar Mushungai Ashali Pandara Jingshoiraka Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Abuniaglo Panda Kok Sananin Tange Hastini Montri Okra Shaka মন্ত্রী বখরক ভারত হাকতরন হায়ুনি বিশিঙ্গ ইকোনমিনি বখাগदै ফাইতনে 2030 বিশিও থার্ড প্লেজ তবনানি বাগै চাইতো গইনাই তংখা আবা হাইকেন হাকতনি মন্ত্রী বখরক ভোকাল ফর লোকাল নি কক বিরি তঙ্গতে ফরেন কাউন্ট্রি ও ইম্পোর্ট খাইয়াগে হাকতনি রাং হাকতরন তংনাই হनै এবং যেসব ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আমরা নিজেরা গর্ববোধ করি সেখানে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা নিশ্চয়ই আপনারা মানে প্রতিটি অর্থ বোঝার নিশ্চয়ই আপনারা চেষ্টা করেছেন বা বুঝেছেন যে মোস্ট অফ দা মানে our developmental points he had mentioned already, have mentioned in this letter. যে আমাদের জন্য আজকে এটা একটা অত্যন্ত আনন্দের দিন যে খালি পূর্ণ রাজ্য ডিক্লেয়ার করলাম আর বাস কিছু সুবিধা থাকলো, লেজিসলেচার থাকলো, এবং যে ক্রোনোলজিক্যালি আমরা কিভাবে আসলাম, যে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল থেকে 30 জনের টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ছিল, তারপর পূর্ণ রাজ্য হলো, 60 জনের আমাদের লেজিসলেচার হলো, কিন্তু সেগুলো তো থাকবেই, কিন্তু আমাদের মেইন কি উদ্দেশ্য ডেভেলপমেন্ট। মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী সম্পর্কে আমরা এখানে আমরা জেনেছি, সব আমার পূর্ববর্তী বলেছেন কিভাবে মার্চ হলো ভারতবর্ষের সাথে। এগুলোর পুরো ইতিহাস আমার মনে হয় না এখানে প্রয়োজন আছে এখানে, কিন্তু এখন আমাদের কাছে বিকশিত হওয়ার যে বিষয়টা, ডেভেলপ যে কান্ট্রি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি 2047 দেখতে চাইছেন, আর দেখতে চাইছেন না, এটাকে করতে চাইছেন, টাইমলাইন দিয়ে দিয়েছেন। এখানে $5 ট্রিলিয়ন কথা, মার্কিন ডলারের কথা বলা হয়েছে,
যে 2030-এর মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে একটা বিশেষ ভূমিকা সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা দেখা হয়েছে। 2047-এর মধ্যে যে 11 ইকোনমিক্যালি যে আমাদের পজিশন ছিল সারা পৃথিবীতে, সেই জায়গায় দেখতে দেখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 2014-তে আসার পর সেটাকে 5th পজিশন, এখন 4th পজিশন, এবং 2030-এর মধ্যে সেটাকে 3rd পজিশনে ইকোনমিক্যালি সেই পজিশন উনি নিয়ে আসতে চাইছেন। এবং আমি একটা বই সেটা পড়ছিলাম, এখানে যেভাবে মানে অ্যারিথমেটিক্যালি যেটা বোঝানো হয়েছে, ইয়েস ইট ইজ পসিবল, এটা পসিবল এবং এটা হবেই। এবং যেভাবে উনি মনিটরিং করেন, যেভাবে দেখছেন সমস্ত অফিসার থেকে শুরু করে আমাদের যারা জনপ্রতিনিধিগণ আছেন সবাই, এই যে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে কাজ করা, আর যে বিষয়টা বারবার বলে যে রাষ্ট্রের জন্য কাজ করতে হবে, দেশকে একদিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে শক্তিশালী করছেন বলার অপেক্ষা রাখেন, এয়ার স্ট্রাইক থেকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, অপারেশন সিন্দুর এবং ইন্ডিজেনাস যেসব প্রোডাক্ট ভোকাল ফর লোকাল, এখন উনি বারবার বলছেন যে আমরা বাইরের থেকে এক্সপোর্ট যত কমাবো তত বেশি কিন্তু আমাদের লাভ, ইম্পোর্ট যত কমাবো তত বেশি লাভ, এক্সপোর্ট আমাদের বাড়াতে হবে। এই যে বিষয়গুলো একের পর এক উনি বলছেন, দেশকে শক্তিশালী করার জন্য উনি যে বিষয়টা এখানে রেখেছেন, আমার মনে হয় আমরা সবাই কিন্তু ইমোশনালি অ্যাটাচ হয়েছি এবং দেশভক্তির যে ভাবনা সেটা কিন্তু চলে এসেছে। এবং বিভিন্ন সময়ে ওনার যেসব স্লোগানগুলো আছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু মানে এমন কোনো মাস নেই 12 মাসে যে সময়ে ওনার যে এক একটা স্লোগান দিচ্ছেন, সেই স্লোগানের উপর ভিত্তি করে আমরা সবাই কিন্তু একটা ইন্সপিরেশনাল মোড আমাদের মধ্যে আসে। Ashla Hasni Mondrokrate bu shakara zakhora golino jamfri khlainani bagui joto faisingno bypass lama snamjak tongo. রাস্তা এবং 20টা যে নতুন সেতু, এর জন্য 2488 কোটি টাকা এর জন্য ব্যয় হবে। আগরতলা ওয়েস্টার্ন বাইপাস আপনারা যদি দেখেন, ওয়েস্টার্ন আর একটা হচ্ছে ইস্টার্ন বাইপাস, এতে করে ত্রিপুরার উপরে কিন্তু এই যে আগরতলা শহরের মধ্যে যানজটটা কিন্তু কমে যাবে। অলরেডি যে আগরতলা ওয়েস্টার্ন বাইপাসের কাজ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, সেটা আমাদের এয়ারপোর্ট হয়ে রামনগর হয়ে সেটা গিয়ে পড়বে আমাদের বাইপাস যেটা বাধারঘাটে আছে, আর শিলিগুড়ি থেকে ইস্টার্ন বাইপাস সেটা যাবে, সেটারও অনুমোদন কিছুদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে। আগরতলা চুড়াইবাড়ি যেটা বললাম, আগরতলা উদয়পুর অব্দি, শুধু আগরতলা চুড়াইবাড়ি এখানে না, এখানে এটাও কিন্তু পাস করে নিয়েছে যে 4 লেন যেন করা হয় উদয়পুর মারবাড়ি পর্যন্ত। জল জীবন মিশনের আওতায় এখন পর্যন্ত 86.14% পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। জলেই জীবন আমরা সবসময় বলি, কিন্তু গ্রাউন্ড সিচুয়েশনে অনেক সময় অনেক খবর আসে, কিন্তু বারবার আমরা মিটিং করছি, সব 100% হবে। ভালো কাজ করতে গেলে কোনো না কোনো জায়গায় খামতি থাকে, আর কাজ না করলে কোনো না। আমার মনে আছে একজন আমাদের ডাক্তারবাবু, ইজ এ সার্জন, আবার প্রমোশন পেয়েছে আপ টু প্রফেসর পর্যন্ত, কিন্তু উনি সার্জারি করেন না, দেখে সার্জারি করেন, খালি শিক্ষা দান করেন কিন্তু সার্জারি করেন। কিন্তু যে সার্জারি করবে নিশ্চয়ই সেখানে পেশেন্ট তো প্রবলেম হবে, মারাও যেতে পারে। তা আমরাও যদি কাজ করি তাহলে বিভিন্ন সমস্যা হবে। তো এই সমস্যা আমরা কিভাবে মেটাবো, আমাদের এক্সপিরিয়েন্সও বাড়বে, আমরা সেইভাবে কাজ করার চেষ্টা করছি। 2026-এর মধ্যে 100% জল জীবন যে পানীয় জলের সংযোগ সেটা দেওয়া হবে। এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং অন্যান্য যে বিদ্যালয়, সেখানে 91% বিদ্যালয় এবং 79% অঙ্গনওয়াড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল কিনতে দেওয়া হয়েছে। আজকে 2,55,241 হেক্টর যে চাষযোগ্য জমি আছে, তার মধ্যে আউট অফ দিস 1,23,754 হেক্টর জমিতে এই যে সেচের প্রয়োজন। এখন তো আরো এই ড্রাই সিজন, এই সময়ে সেচের যে ব্যবস্থা আমরা করেছি, তাছাড়া বন্যা ব্যবস্থায় যে বাঁধগুলো প্রায় 152 কিলোমিটার দীর্ঘ, বাঁধ 42টি বাঁধকে আমরা স্ট্রেংথেন অলরেডি করার আমরা ডিসিশন নিয়েছি। Ashal Stadhudani Banawa Dalbidal Jorawaka Ham Shamong Kleine Rogno Shokaya Farzaka
Pandawa Hasani Mantri Okra Professor Dr. Manik Shanokari Bhumanjaka, Mantri Ratanlal Nat, Mantri Susanto Chaudhary, Mantri Kishore Burman, Hasani Chief Secretary Jikir Shinha, Hasani Police DJ Anurag Dankar Nokhobai Teko Banadong Rok. As a Koragul Nishimi Omid Nikoktum Sinik Korang. Krakshal Sundu Zurawa Panishagar Shishim Dung Tung No Klawa Night Tok Pandani Bising de Valajaka, Ranglong Community in Nine Ranglong Kohe Festival, Pandavanare Okra Banza Kabubakara Prodit Kisur Deburmate MP Kriti de Burma. Ranglong Community in Nine Ranglong Kohoi Pandano Ching Shoi Zaka, Maharaja Project Kishore Deburmate MP Kriti de Burmani Yapromoi. Pandaw Mazaka EM Komolokoloi, Bhavaranjan Riang, Anthony Social Worker no Kobe Teko Banadong Rock. Panda Chingsamani Yaklo Maharaja Project Kishore Deburma Shaka. Chini Hukumo Mukumo Kanmung Sumunglo, Ching Shinimo. Tanjangwe Himka Hange Joto Shamungo Junkoplabi. Tanjangwe Himka Hange Joto Shamungo no Junkoplai Night. गोल्ड सोना आज नहीं है कल आ सकता है नौकरी आज नहीं है कल मिल सकता है लेकिन अगर जमीन आज चला जाएगा ना भूमि हाँ आपका आज चला जाएगा ना तो कल वापस नहीं मिलता है सो नेवर गिव अप योर लैंड नेवर Give up your rights, your adhikar. I want to tell you one thing. आप लोग यहां में सीनियर्स हैं, आप लोग समाजपति हैं, you are elders. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं. I want to tell all of you one thing. Are we proud of who we are? Are we proud to be Darlongs, Ranglongs, Halam, Tiprasas, Riang? Are we proud? Are we proud? एक सवाल पूछना चाहता हूं. Not to you young people, seniors को पूछना चाहता हूं. Are you proud? Yes? Then why do you carry someone on your shoulder? Carry your culture on your shoulder. Carry your youth on your shoulder. Carry your history on your shoulder. But थोड़ा सा पैसे के लिए, थोड़ा सा फैसिलिटी के लिए अपना सर को झुका देते हैं हम लोग. It breaks my heart. But Rengpa, Bubagra, Pradyot Mikram Manikya किसी के सामने झुकेगा नहीं और किसी को, तिप्रासा को
झुकने भी नहीं देगा। I tell all of you, my young people and boys and girls, I will fight for you. I am fighting for you. And I will tell you, हम लोग जीतेंगे. We will win. उनके पास, they have money. They have money, Ruben. They have post. That's why you are surrendering to them. Because उनके पास पैसा है, इसके लिए आप झुक रहे हो. मैं पैसे के सामने नहीं झुकता हूं. मैं अगर किसी के सामने झुकता हूं, तो I bow before Pathian. I don't bow before anybody but Pathian. You go to church, you bow before Jesus. Somebody goes to temple, bow before Ram or Allah or Buddha, but don't bow behind politicians who, because of your vote, today are rich and powerful. You have to bring the power. आपको power अपने हाथ में रखना है. You know the meaning of Ranglam Kohoi? Kohoi means a good day, happiness. Am I right? Yes. Kohoi will come when the people of Tiprasa, you all, will have your own leader sitting as chief minister, not somebody else. और इसके लिए Rengpa is ready to fight for you. You know, Ruben, you told me one more thing. आपने एक चीज बोला. Kana Didu, right? Do you love me? But you don't love each other. That's why there is no Munkhat. You love Rengpa, but you don't love each other. आप पहले अपने दूसरे को प्यार करो, पुनखाट ना करो, मुनखाट करो. जिस दिन मुनखाट हो गया ना, उस दिन nobody will be able to dominate you. I care for your children. मैं आपके बच्चे के बारे में चिंता करता हूं. मैं नहीं चाहता हूं कि आपका बच्चा नीचे रहे. मैं चाहता हूं कि योर चिल्ड्रन, आपका बच्चा को पुलिस का कांस्टेबल नहीं बनना है, एसपी डीजीपी बनना है. आपका बच्चा को मालिक बनना है त्रिपुरा का. और जब तक मुनखट नहीं रहेगा, थानसा नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा. टू ऑल माय पीपल, बागबासा नौगांव में आपका जमीन को लिया जा रहा है. मुझे बुलाओ. बुलडोजर का सामने रेंगपा खड़ा होकर आपका जमीन को बचाएगा. लेकिन रेंगपा अगर अकेला है तो कुछ नहीं कर पाएगा. लेकिन इफ यू ऑल आर देयर विथ मी, I will stand against those people who want to take your land. We are not scared. We are different. Our language, our culture, our food, our people, our religions, these people want to change it. ये हमारा खाना को बदलना चाहते हैं. आप कौन सा भगवान को, चर्च को पूजा करते हैं, जीसस को पूजा करते हैं, उसको रोकना चाहते हैं. आपका पुअन को, आपका रिगनाई को बदलना चाहते हैं. सब चीज हमारा छीनना चाहते हैं. लेकिन we the indigenous people of Tripura, सालथामनि बागै जेंजागमानि रांलां कम्युनिटिनि नाइन रांलां कोहै बान्दावो आमसानि लुकराव फायमान जागमानि बांमारि बिलाइ मक्लक लायथाव आसनि बान्दावो रांलां कम्युनिटिनि रिजुमदे गोबां चामोनि स्टराव जाखा
Bureau Report Chini Khwarang The R02 Z8100 Marine Kungsa Bike Mal Kung Lahar Party Mungo Klai Langma Arika Khoroksa Shikla Aba Haikino Shagodu Khumane Thimrazak de Khoroksa Shikla Party Mung Strang Shal Fungo Kola Shor Tila Bazar Nishimi Babur Bazar Thangmani Laharo Baitoko Party Mung Thayo Thangu Shogoika Fire Service Ne Adong Rock Kokrumani bisingte party mulate yu shaiman kha kola shor tila bazar shimi bike mal khong bike thangui tongmani khorngi shikla abai kino babur bazar amsayo thangui shogoi kino yapna rokmani ongoi dal party mungo kolai langma ari kha khoroksa shikla abai kino thimra jak te khoroksa shikla party muno nukkeno koktumar horja kha fire service ni adong rokno koktuma man kino fire service ni adong rok thangoi shagodo khumana rok langja kha onokote hangor shakha mnogo abai kino te khoroksa thimra jak shikla no Agartala Jibu Shakham Nogo refer Clyde Horsaka. Bike Belay Speed ke Famani Bagino Abahai ke Lahar Party Kanahani Amset into Koroni Hakamu. সকালবেলা স্টুডেন্টের শব্দ পাই পাইয়া আমরা প্রত্যেক গ্রামের সব মানুষ আইয়া যাচ্ছি যে দুইটা স্টুডেন্ট যেমন লগভগ 12-13 বছরের এরকম না নিবা এরকম দুইটা ছেলে মানে একদম বাইকটি এখনো আছে অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া মানে এখানে ফালাইন অবস্থা আছে আমরা এখানে আইয়া স্পটে আইয়া ফায়ার সার্ভিস কল করি করার পরে ফায়ার সার্ভিস তারা আইয়া তারারে উঠিয়া দেই তারা লইয়া গেছে এই বর্তমানে ডিস্ট্রিক্টে লইয়া গেছে দুইজনও মানে আশঙ্কাজনক বাঁচার আমরা বুঝিয়ান না কোনো আচ্ছা এই জায়গাটার নাম কিটা এটা হইল গিয়া টিলাবাজার থেকে বাবুবাজার যাওয়ার বিসিআর বাবনা ডাউন হইয়াছে পরিচয় সবে জানে বাবনা ডাউন আচ্ছা ঠিক আছে বাবনা ডাউন এখানে কি হয়েছিল এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে খবর পাই আইলাম কোন জায়গার লোকেরা একজন আমরা ইরাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয় নম্বর ওয়ার্ড বা নাম 6 নম্বর ওয়ার্ড তার নাম হইলো এমনি মনাইরা কইনারি আমার প্রতিবেশী আসল নাম কিটা জানি না বাবার নাম আব্দুল গফফার বয়স কত হবে বয়স অনুমান 14 হইব তো তারা মানে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এখন হসপিটাল নিয়ে গেছে ফায়ার সার্ভিসে সেটি হসপিটাল নিয়ে গেছে এই জায়গাটার নাম কিটা এটা Abai Party Munologo Kola Short Tila Bazar Nishimi Babur Bazar Thamani Laharu Koroni Bishogo Nusaka Flaka Fla Kola Short Nishimo Tamdeni Koktum Chini Khwarang Strong Shlo Hain Hai routine checking Klai Tomani Zurawa Jogendra Nagar Rail Station Korno Shidibani Klani Rokna Edis Klaika Police Brokniago Naitogo Manzaka 4 packet fishing got 10 kg Shede Karat Hatiwabani Hatidor 50,000 Hai Ongano Hini Shaka Istagotla Tharani Uchi Shubroto Depnat Party Mulati Istagotla Tharani Uchi Shubroto Depnat Shaka Shavruna Haikino Istagotla Tharani Police Bahini Thansa Saito Mumbai Agotla Jogendra Nagar Rail Station routine checking Klaitong Mani Abai Zarauno Korona Shiklano Kashamani Police Abuniago Broniago Naitogi Manzaka 4 packet fishing 10 kg Shidi Karat Hatiwabuni Hatidor 50,000 Hai Ongani Hini Shaka Istagotla Tharani Uchi Ashula Eris Klaizane Koroni Tong Thani Bihar Hastewo Broni Mong Amit Singh Day Bhibhishan Kumar Hini Shaka Police নরমালি যখন রেল জোন রেল স্টেশনে যাতায়াত করে স্টেশন করে তখন আমরা নরমালি একটা আমাদের স্টাফ রাখি সার্কওয়াচ করার জন্য প্যাসেঞ্জার আপ ডাউন একটা মনিটর তো আজকেও আমাদের যে শিলচরগামী যে রেলটা যেটা সোহাগার সময় জোন বাজার থেকে স্টার্ট হয় জোননগর সোহাগার সময় আসে তো সেই সময় আমাদের রেল স্টেশনের বাইরের দিকে আমাদের স্টাফ অফিসার ছিল তো আমাদের পুলিশ অফিসার ছিল ওসি কলেজটা ছিল শ্যামল দেবনাথ এবং আমার থানা ইন্সপেক্টর বিকাশ দেববর্মা তো ওদের চোখে পড়ে যে দুটো বিহারি লোক দুটো লাগেজ নিয়ে ইচ্ছাস্ত ঘোরাঘুরি করছে তাই আমাদের ডাউট হয় সাথে দুজনকে ডিটেন করা হয় এবং ওদের লাগেজ চেক করে দেখা যাচ্ছে 4টা গাঁজার প্যাকেট ছিল তারপরে ওই মেশিনে ওজন
করে দেখেছে 10 কেজি গাঁজা ছিল এবং তাদেরকে সেই গাঁজা সিজ হয়েছে এবং ওরা দুজনেই অ্যারেস্ট হয়েছে এবং আমরা স্পেসিফিক এনডিপিএস কেস নিচ্ছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ চলবে এখন এবং আগামীকালকে ওদেরকে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করব। এই গাঁজার মূল্যগুলো দেখুন 10 কেজি গাঁজার আনুমানিক তো 50,000 মতো হবে। তাদের নামগুলো ঠিক আছে, নামগুলো বলেন। তারা দুজন বিহারি, একজন হলো আমির সিং, আরেকজন হলো বিভীষণ কুমার। তারা পাটনার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। একজন বলো কাটিয়া জেলা, একজন বলো বেগুসরাই। আবাহিকনো বড় খরংনি মুঙ্গ এনডিপি স্টেট কেরঙ্গ খাইসাখা ফায়ার পাটে মুঙ্গতে সাব সাব খরং সাকতং আবনো তিগি চেতগনে তে মুগং খরচাক দাবুক ইস্তাগত থানানি পুলিশ রাজা খরাগলনি শিবি প্রণামনিকো থুমচিনি খরং Strauslo Buzunogor Amseo High Level Drugs District Committee ni luwag si Zakmo by 1,07,800 bottle of Shab District Haizaka Hatiwabuni Hatidor to 12 lakh Rangmari. Ashlo Dorbarnok ni dagi Mumbai Manjangmani joto kof shira Bujongnogar Amsini High Level Drugs District Committee ni luwagin Sakma by District Haizaka Ashlo Mazaka High Level Drugs District Committee ni Chairman Abula Ramis Reddy Committee ni Khorni Ozama Anirbanda State SP Traffic no Khoboi Police Bahini Rock Ashlo 1,07,800 bottle kof shira District Haizaka Abaikana Ashlo Kok Sunan Tangi High Level Drugs District Committee ni Chairman Abula Ramis Reddy Shaga Lai Thanai 2025 BC 17 October Shalmariwa Zirani Rail Station ni Kamangmarang Marini Kof Shirap Mansak Mani Aba Haikano Dorbarnok ni Dagi Mumbai Ashalo Kof Shirap Bottle District Haizaka. Good afternoon. Welcome you all for this today's drug destruction program. आप सब लोगों को जानता है 17 अक्टूबर को एक बड़ा एस्कफ का सीजर हुआ जिरानिया रेलवे स्टेशन में। उसी केस का मुताबिक हम लोग कोर्ट का ऑर्डर का ऊपर आज डिस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। ये पूरा है एस्कफ बॉटल से हम लोग 1,07,800 एस्कफ बॉटल सीजर किया है। इसका मार्केट वैल्यू है लगभग 2,12,00,000। तो ये सब वैल्यू का जितना बिगेस्ट सीजर है अभी जो त्रिपुरा में कॉफ सिरप का जितना सीजर हुआ, दिस इज द बिगेस्ट सीजर। हम लोग आज कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वी आर कंडक्टिंग द डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम। सभी वो रेल का वागन वाला ही है? यस, ये सब तो जैसे आप लोगों को मालूम है दिल्ली से जो कंसाइनमेंट बुक किया गया है बेस्ड ऑन आवर ऑपरेशन हम लोग इसको पकड़ा गया एंड द टोटल काउंट इज लाइक एज ए साइड इट इज 1,07,800 बॉटल्स एंड उसी को आज डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसमें कितना अरेस्ट है, कौन कौन है? अभी तक 5 लोग अरेस्टेड है, 5 लोग अरेस्टेड है और दे आर इन जुडिशियल कस्टडी राइट नाउ एंड केस वी आर फाइलिंग चार्जशीट सून एंड इनका मेरे को एक ही कहना है इसमें अभी लगातार जो गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है, चीफ मिनिस्टर साहब का डायरेक्शन है, डीजी सर का डायरेक्शन है, ये ANTF बनाया गया। ANTF इज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, उसको मैं हेड कर रहा हूँ एज IGP क्राइम ब्रांच और NCB इज कोऑर्डिनेटिंग। एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो इस धंधा में इन्वॉल्व है आप लोग है ना, इससे दूर रहने से बहुत अच्छा होगा। हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें इन्वॉल्व है एंड वी विल नॉट स्पेयर देम। लीगली जो प्रोविजंस अवेलेबल है उस सब में, चाहे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, पहले फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का बहुत लेट पे होता था बट लेकिन अभी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन इज द मेजर इन्वेस्टिगेशन दैट वी आर डूइंग इट एंड प्रॉपर्टी भी आइडेंटिफाई किया गया है जो इन्वॉल्व है। इसका अटैचमेंट के लिए प्रपोजल्स तैयार है। इसके अलावा PIT NDPS है, ये एक प्रोविजन है
हम पहले ही आपका प्रीवियस बिहेवियर एसोसिएशन विद सर्टेन केसेस इन सब को देखकर आपको PIT DPS में भी आपको हमको जेल में भेजा जा सकता है. What is the generalized trend in this and why this is being in so huge quantity being smuggled? Yes. मैं एक चीज बताना चाहता हूँ. ये सब है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने के लिए. कुछ जगहों पे है ये प्रोडक्शन है लीगली चल रहा है, लेकिन ये कंसाइनमेंट है, ऐसे बुक होता है. दिस इज नॉट ए प्रॉपर लाइसेंस्ड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का वो जो कंसाइनमेंट नहीं है. ये लोग इलीगली इसको दे आर यूजिंग इट एज ए नार्कोटिक सब्सटेंस बिकॉज इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज. ये सब है, इसको नशा पे लेके जाता है और ये इलीगली ग्रेटिफिकेशन करने के लिए ये ड्रग के तरफ यूज कर रहा है एंड इट इज इलीगल एंड बांग्लादेश जाने का है. और इसी पे हमारा कार्रवाई के लिए हम सब लोग वी आर रेडी एंड विथ योर सपोर्ट एंड जो आम जनता है तो सर्टेन प्रोविजंस आर आल्सो गिवन. जैसे 1933 तो ये एक हेल्पलाइन है, जैसे साइबर क्राइम का 1930 हेल्पलाइन है. 1933 इज ए हेल्पलाइन फॉर द नार्कोटिक्स रिलेटेड अफेंडर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए. और 112 भी आप इस्तेमाल कर सकता है. ये दोनों चीज है. हम लोग जो इन्फॉर्मेशन हमको आ जाएगा तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होगा. और आई अपील टू ऑल ऑफ यू, आई मीन द पब्लिक थ्रू मीडिया, योर सपोर्ट इज नीडेड and just take care of who is suddenly becoming rich, who is suddenly flaunting their wealth without known sources of income. So इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे. Legally we are going to come heavily and it is not that easy for you to survive this. ये इतना बड़ा कंसाइनमेंट जो आया है, इसमें रेल का कोई इन्वॉल्वमेंट आपको? Yes, मैं आपको ये चीज सामने लेके आना चाहता हूँ. इसको तो कपड़ा करके मतलब दूसरा आइटम करके इसको बुक किया गया. वो जो जहाँ पे बुकिंग होता है वहीं पे चेक करने वाला है. नीचे लेवल पे इन्वॉल्व है, उन्हीं का भी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है. इतना लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, पैकिंग होता है. इट इज नॉट दैट इजी टू आइडेंटिफाई दैट. तो इसी के लिए हम अच्छा वाला इक्विपमेंट एक्सरे स्कैनर्स है, इन्हीं के लिए भी प्रपोजल्स गए हैं एंड वी होप दैट दिस ट्रेंड्स विल बी बस्टेड. कुछ थाना लेवल पे भी ये एलिगेशन है कि कुछ पुलिस वाला भी इन्वॉल्व है. यस, कुछ लोग इन्वॉल्वमेंट का जो नजर आ रहा है वी आर ट्राइंग टू फिक्स देम लीगली एंड ऐसे कोई भी विल नॉट बी स्पेयर्ड वट एवर पोजिशन दे आर इन. The directions are very clear. Honorable Chief Minister Sarkar directions are very clear. There should be zero tolerance for the drug-related any kind of illegal activity. There's no tolerance for whoever you are, whatever position you are. We will not spare them. कोई political involvement मिला है क्या? I cannot say that who is involved. I mean, what position they are. For me, whoever is involved, अगर इनका चाहे टेक्निकल एविडेंस में जैसे आता है, मतलब आप उससे संपर्क में है या तो फाइनेंशियल डीलिंग है, इफ यू आर ड्रग रिलेटेड मनी है, यू आर इन्वॉल्व मीन्स यू आर इन्वॉल्व. आप कोई भी प्रोफेशन है, हमको कोई लेना देना नहीं है. वेदर इट इज ए पुलिस, वेदर इट इज ए पावरफुल आदमी हो, कुछ भी हो, हमारे लिए हो तो ही इज एन अक्यूज्ड विल रिमेन एन अक्यूज्ड फॉर अस. तब देखा जाए कि चुराईबारी में जाके आबाई किनो तेबु शालमान खा आकॉफ शिरामा जमने पार्टी मुंगो करेंजा खरौ पाना अरेस्ट खाई जेल कास्टडी वर हरजा खा याग देखा फाइसिंग हन के दाक्तिनो चार्जशीट दरबार नगो सामिट खाइजानाय हनै. Bureau Report, Sini Khorang. Srangshlo TWF de YTF ni tudul Mumbai Maharani Jelengang TTADC constituency doksin kamio kaishapandanin bisingte amsuni sukanukni bororok na bagsakari chum. Ashli panda mazakati pramotha ni spokesperson Siki Somatia. Dakshin Kamini Block President TWF de YTF ni Adongrok. Aba hekino panda kongnaro khate pramotha ni spokesperson Siki Somatia. Khatipuran makha na ama zagatlang jagmani madam makha maya mane u jaga boni bumngi ungyak ho khaisi kokle ama hoito forest land phano ronja khana ba khas land phano khana haini bangai bo khatipuran maya angkha angka chini ko hungka haisi je tabo
ताबो और जरा तिप्रसा तंगनाय रक चिनि जाति और निगो जों थाङै तंगनानि हुंकाय राज्य खागानि हुंकाय देश खागानि हुंकाय जतनि सै तमा सिकांनां हा नाङो हा हंका नुखुं खानानि बाङैबो हा नाङो जागा नाङो हंका ताबो चिनि बरक विशेष खाय एडिसि एलाकाव तंगनाय बा एडिसि नि बायराव चिनि बरक बांमा तंगो बरक लैंड अलॉटमेंट माइया और ताबो दुख सिंह कामिगो नक सुक तंगर निगो 75 परिवार बिसिंग नक थाई अलॉटमेंट काइपसुक माखा 10-12 परिवार से लैंड अलॉटमेंट मानजाक ते 60-65 परिवार मनिकुनो नक थाई से करिग्रा ख उनके ताबो जों भारत बायके जोंनि त्रिपुरा राज्य भारत बाय जोगुं माने 75 बছর रङै थाङा 75 बছर रङै थाङा ताबक पर्यन्त से चिनि बरक थाङै तंनानि हुंका नक नुखुं खालाय तंनानि हुंका तो पहिले तो हा नांगरा हा सिमाया ख हुंका चिनि बरक हा सारा थां तो मैया बरकबो थां तो मैया सरकारबो खायमैया बा राज्यबो खायमैया हा सारा हुंका फार्स्ट हा नांग्रा हा सारा जों थाङै तंमैया हुंका हा रनानि बङा आइन तंगो TLR Act हनी त्रिपुरा गो लैंड अलॉटमेंट रोनानी बंगे आइन तंगो हाइफान आइन तंगफान से लैंड अलॉटमेंट रोजा ग्यांगी तंगखा हनी बंगे ताबो ADC ने और नो जतने ADC ने कॉक सलाइका ADC लैंड अलॉटमेंट खाइनानी बंगे ADC लैंड अलॉटमेंट हा रोनानी बंगे ADC ने पावर तंगो किंतु बो स्टेट राज्य सरकार नि अप्रूवल नागै मारो गताबो ADC लैंड अलॉटमेंट रोनानी मुसुक तंगफानो रोमा यांगै तंखा ADC नि जे क्षमता तंगो बो लैंड अलॉटमेंट प्रपोजल रही मानो ओके स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल रकेसि लैंड अलॉटमेंट मानाय ओके ADC नि तरफ থেকে যতনি বাङै लैंड अलॉटमेंट प्रपोजल रहजा तंगो हाइफानो स्टेट गवर्नमेंट नि अप्रूवल मेने बंगे लैंड अलॉटमेंट रोमा यांगै तंखा ओके स्टेट गवर्नमेंट एडिशनो जे पावर रोनानि तंगमनि बो रोयानि बाङै ADC लैंड अलॉटमेंट रोमा यांगै तंखा बा स्टेट गवर्नमेंट जे सरकार तंगनाय बो बहायनो अलॉटमेंट रोयांगै तंखा हायनि बाङै चिनि बरक जे जागा अमताबो नक थाय 50 বছর रङै थांखाना बा 100 বছর फानखाना ओ पारा बुसुक बছर रङ बनतां साइमेया अमताहाय पारा अनेक चिनि बरकनि पारा तंगो 100 বছর 150 বছর 300 বছর काजाक पारा हाइफन से नक थाय पर्यन्त से अलॉटमेंट माइया ख हायनि बाङै चिनि बुबाग्रा चिनि महाराजा ताबुक जे कथां महाराजा बो साखा जे चिनि बरक न फार्स्ट बरन जागानि हानि अधिकार सिपिला मारगरानाय हंका हानि अधिकार रोनानि थांका हंका ADC ओ बहायनो जे सरकार तंनाय बरनाय हिमा गसेनाय जे स्टेट ओ बहायनो যদি महाराजानि नेतृत्वे जों सरकार गठन खायमा कांके लैंड अलॉटमेंट रोनाय अमताहाय हंगाते महाराजानि नेतृत्वे ताबो যদি जों ADC ओ सरकार गठन खायमा कांके ताबो 2026 बने परे 2028 असेंबली इलेक्शन नाय आफ्रो बाहायनो महाराजानि नेतृत्वे যদি सरकार गठन खायमा कांके चिनि बरक न जागा लैंड अलॉटमेंट बा जागानि अधिकार रजागनाय हायनि बाङै अमनो जों अवेयरनेस और नेवा रनानि बाङै और नेवा TWF नि संसाजाक बायख्लायै जों निराव बाय फोरोङै निराव सानानि फायका शुधु हानि अधिकारनि लगे लगे जोंनि बरक थांनानै हुंकांकाय राजनैतिक अधिकार पॉलिटिकल राइट्स ताबो और BC और विलेज कमिटी अमताबो 2016 गो जे इलेक्शन नि थांमनि
বনি পরে কোনো ইলেকশন ইয়া হংকে নন এডিসি এলাকা হংকে গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন पंचायत समिति इलेक्शन जिला परिषद इलेक्शन बने परे असेंबली पार्लियामेंट थों इलेक्शन गई और निगो के इलेक्टेड जनप्रतिनिधि इलेक्टेड प्रधान बा सभाधिपति पंचायत समिति चेयरपर्सन एमएलए मंत्री जतनतम उनका बड़नी एलाका को डेवलपमेंट खाई चौमखा उनका और निगो उनका जेतु इलेक्शन याखो जनप्रतिनिधि करई हाइनि बाङै अरनिगो हंके डेवलपमेंट सामु खाइजाक यांगि दंखा जखन जों डेवलपमेंट कक सागो बरका साइ दंखा जे अरत कोनो इलेक्टेड बॉडी करई हाइनि बाङै रां रह यांगि दंखा हंके सिनि बरक एलाका को एडीसी एलाका को जे डेवलपमेंट ngani कक तंगमानि ब डेवलपमेंट यांगि दंखा निरक जत साइमानो सिनि जे त्रिपुरा राज्यनि आयतन 10,400 स्क्वायर किलोमीटर आरो बिसिंग 7,500 किलोमीटर 7,500 स्क्वायर किलोमीटर के एडीसी एलाका माने सारा त्रिपुरा राज्यनि 70% 70% एडीसी एलाका माने नन एडीसी एलाका निसाय एडीसी एलाका असे तर्कगु उनका हाइन मागनो जे अरनिगो टीडब्ल्यूएफ नि अरनि गुमते डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट आती जमातिया बस हादी हिमामा अंका छानाय जे एडीसी एलाका हमका 70% स्टेट एलाका नि 70% स्टेट गवर्नमेंट नि राज्य नि सिनि त्रिपुरा राज्य नि बजेट हमका 32,000 कोटी बनी 70% हमका एडिशो रां कम से कम 15,000 कोटी रां रना 15,000 कोटी आरो बिसिंसि एडीसी থেকে যখন বাজেট তৈরি খাই স্টেট গভর্নমেন্ট রহক আঙ্কে 1,000 2,000 কোটি নিবাঙ্গে বাজেট খাই রহক আঙ্কে বনসাসি অ্যাপ্রুভাল রইয়া মাত্র 1,000 কোটি সাসরে 32,000 কোটি বিসিং মাত্র 800 কোটি মত র মানে 2.5% র মানে 70% রনা নিকক মানে आरो बिसुं 2.5% रगो हानि बाङै जे स्टेट गवर्नमेंट जे एडिशनल रां रहै दं हि सामानि आबो थिगया जेहेतु एडीसी न रां रहैया एडीसी ओ डेवलपमेंट जों खायदानो मुसुफानो खायमाया आंनि दङ हानि बाङै जे बरक स्टेट गवर्नमेंट विशेष खायै चीफ मिनिस्टर पर्यन्त सासाय दंमानि जे एडिशनल रां रहका बरक हाख्लाय सामतां याहि साय दंमानि आबो थिगया आबो दालार सामान साबो हानि कुमलंनि सिमिसुरु जिनि गौथुम सिनि खरां ताबो किसा लेंलामानि जरा देबो हासदा हायुते हाकतनि गौतमा तुबै फाइदंगो लेंलामानि यागुलो যত লোকরক ন অকক ব্রক সালো চিনি কক আমানো হায়ং কতরতে হায়ং গনাঙ্গে পিলাইনা নাংনাই নিনি ক আনি ক মানি ক কক বড় চিনি মানি কক ন কুচুগতি সানা বাগৈ সাগ ন সমাই তাংলাইনা নাংথাই অকক ব্রক সালনো রগৈ চিনি স্বর্ণ কমল জুয়েলার্স যত চিব্রান লোকরক ন কক ব্রক সালনি বাগৈ হামজংমা দেখা কামিয়া পারো কক বড় সাল শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডের হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম
পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। আগরতলা শহর প্রস্তুত তো সবচেয়ে বড় শপিং সেলিব্রেশনের জন্য। এসে গেছে 11th ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সাল এক্সপো, এক অনন্য আন্তর্জাতিক আয়োজন। চিলড্রেন্স পার্ক আগরতলায় 9 জানুয়ারি থেকে 26 জানুয়ারি 2026 পর্যন্ত। দুবাই, আফগানিস্তান, টার্কি, থাইল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন ফরেন পার্টিসিপেন্টস। নিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক পণ্য, স্বাদ আর সংস্কৃতির অনন্য অভিজ্ঞতা। শপিং, ফুড, এন্টারটেইনমেন্ট সবকিছু এক জায়গায়। এটা শুধু একটি এক্সপো নয়, এটাই আগরতলার সবচেয়ে বড় শপিং ফেস্টিভ্যাল। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। লেংলামানি ইয়াগল হাইন হাইলাম সগো সিনিকক বরকক টমাও হাইন হাই ফাইডে নাইলে ফিরানো তেনিনি কক টমা বখরক রক Strangshot Tripura Mothani Lua Zakumpai Monosilenta Kamiwa Isozoning Program Kaizaka. Upon the Nebisite Dalvidal Bodelia 556 family 1326 voters from Katira Mothani Bana. Bodoni Banaya for it, Coronalambo Shovina Harka Pupaka, Pradip Kisuja Burma. রাজা ফরাগুলি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন স্টেট পুদে পালাইজাখা পান্ডাবনারে ওকরা মিমানজাকা হাস্তিনি মন্ত্র ওকরা প্রফেসর হকুমান সাহা Rakshal Sundu Zurawa Panishagar Shishindung Thungnok Flower Night of Pandani Bisiti Palajaka, Ranglong Community in Nine Ranglo Kohe Festival. Pandavana Okra Banza Kabubakara Prodik Kisu Jagurmade and Big Kitty Deparma. The R02 at 100 Marinik Musa Bike Malpong Lahar Party Mongopla Lama Arika Cross Shikla Abahakino Shago Kumane Kimrazaki Cross Shikla Party Mongstrang Shal Kungo Ola Short Kidabazanishimi Abor Tangi Haro Paitoko Party Mongshare Tango Shoguta Persavit Yanto. Strang Shulahain Hai Rutin second Clay Domani Zurawa Zugindra Nogara station
Horno Shidibani Aklani Roka Edits Kaika Police, Borogniago Naito Mazaka, 4 packet Bishingo, Enke Shidekaran, Hatiwabuni Hadidor 50,000 high on Galu Shaka, Istagota Hari Usi, Shubrota that night. Strangelo Buzuno or Amseo High Level Drugs District Committee in Luazisa by 1,07,800 bottle of Shrub District Kaizaka, Hatiwabuni Hatidor 212 like Rangmari. Strangelo TWFKY TM Tudul Mumbai Maharani Telengang TTADC constituency Doksin Kamyo Kashapandarin Bisinte Amsin Sukan Nukuni Borok Nadaksa Karijum. Tabukok Thomas Shukroboy. उत्तर प्रदेश ने जगत गुरु शंकराचार्य ते सदस्यना सिरक सप्रब सांगमनि पार्टी मुनति स्ट्रांगशलो खादुमानि रैली खलाइगा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस खादुमानि रैली वा मानजाखा प्रदेश कांग्रेस आसोफां आशिष कुमार साहा एमएलए सुदेव राय बर्मन खबै खबना दं र आशलो त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि लवाजि जाकमा बाय जगत गुरु शंकराचार्य ते सदस्यना सिरकना उत्तर प्रदेश नि पुलिस अप्रमाण दिए केबुंग फनगे उत्तर प्रदेश नि मन्त्री अग्राते हाकतनि मन्त्री बखरंनि पुतला स्नामै खादमानि फनगलाइखा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस आशलनि रैली राजाखरा आगुलिनि लाहारलामरा बेराय खलाइजाखा पार्टी मुनति एमएलए सुदेव राय बर्मन शाखा না দেখুন দেশবাসী বুঝতে পেরেছে যে কিছু ভণ্ড চোর লম্পট ঠকবাজদের হাতে দেশের শাসন ব্যবস্থা চলে গেছে যারা নন বায়োলজিক্যাল বলে আসলে এদের ভেতরে औरंगजेब গজনীদের রক্ত বইছে এরকম যদি না হতো তাহলে আমাদের সনাতনী ধর্মের শেষ কথা আমাদের শঙ্করাচার্য বলে থাকে ধর্ম তার বিধি তার আচরণ তার বিধান তার কৃষ্টি সমস্ত কিছু ঠিক করে দেন জগৎগুরু শঙ্করাচার্যরা তাদের উপর যখন এরকম আক্রমণ আনতে পারে একটা স্নান করার শাহী স্নান করবে গঙ্গাতে শাহী স্নান করবে প্রয়াগরাজে তাকে বাধা দেওয়া হয় কেন বাধা দেওয়া হয়েছে ওই গত এই সঙ্গমে যখন পদদলিত হয়ে মানুষ মারা গেছিল মহাকুম্ভে তখন কিছু প্রশ্ন উনি করেছিলেন কাজেই যোগী আদিত্যনাথ মোদী অমিত শাহজিরা তারা বললেন একে উচিত শিক্ষা দাও তার উপর আক্রমণ সাধুদের টিকি ধরে তাদের টেনে হিচড়ে নিয়ে গেছে পুলিশ 85 বছর সাধুকে লাত মেরেছে দেধার মেরেছে পিটিয়েছে ব্রাহ্মণদের গালাগাল করেছে পুলিশ প্রশাসন এ কোন সনাতনী ধর্মের রক্ষা নাকি এরা করে থাকেন কাজে তারা ভণ্ড ছাড়া কিছু না রাজনৈতিক ব্যাপারী ছাড়া কিছু না তাদের নেতারাই তো এই বিফ এক্সপোর্টের মধ্যে জড়িত আরএসএস দিল্লিতে ঝান্ডেওয়ালা তাদের অফিসের সংলগ্ন প্রায় 1300-1400 বছরের বহু পুরনো রাম মন্দির রামের গলায় চেইন হনুমানের গলায় চেইন বেদে বুলডোজারদের টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেছে মন্দির ভেঙেছে কারণ আরএসএস নেতাদের গাড়ি পার্কিং এর জায়গায় নেই মন্দির ভাঙতে হবে 1500-2000 বছর পুরনো কাশী
মণিকর্ণিকা ঘাট মন্দির ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে, মন্দিরের ভিতরে শিবলিঙ্গ ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে, আহল্যাবাইয়ের মূর্তি ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে, গণেশ ঠাকুরের মূর্তি ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে, মন্দির ভাঙছে। এই অরঙ্গজেব গাজনীরা এত মন্দির ভাঙেনি। গত 12 বছরে যত মন্দির নরেন্দ্র মোদী জামানায় ভেঙেছে। দেশবাসী আজকে তাদের ভেতরে, মনের ভেতরে প্রচন্ড জ্বালা ক্ষোভ। রাজা খরাগলি নিশিমি প্রণামনি গৌথুম চিনি খরাং স্রাংসলো দেলিনি কি ফেলে এমবিবি বিরকুম খলাও কক্টমা থুমনাই রগনি সুমুঙ্গ দেলিনি সফরনাতি ফিরকমুং রেখা হাসিনি মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা আবাহিকনো হাসিনি মন্ত্রকরা দেব শাখা নিউ দিল্লি ও বিজেপি হেডকোয়ার্টার থাঙ্গৈ বদলनि कताल संजाकमानि বিজেপি नि कताल आसो फाक नीति नवीन खाका हमने फरसाखा हनै हास्रो पुलाबो फाइजाक বিজেপি नि कताल आसो फाक আবাহিকনো হাইনো হাই দেওয়াশা ত্রিপুরা হাস্টো ফাইনালি বাগে ইনভাইট খাইজাকা হনি শাখা হাসিনি মন্ত্রকরা আমাদের তো আগেও বলেছি আমি, আমাদের যেতেই হবে দিল্লিতে, এবং আমাদের এখানে পর্যায়ক্রমে প্রতি 3 বছর পর পর সভাপতি পরিবর্তন হয় এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে একটু এক্সটেনশনও হয়। এইবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তো এতদিন বাদে আমাদের যে সর্বভারতীয় সভাপতি নবীনজি হয়েছেন, ওনাকে একটু আমি শুভেচ্ছা জানিয়েছি ত্রিপুরার পক্ষ থেকে। পাশাপাশি ওনাকে বলেছি ত্রিপুরাতে আসার জন্য। উনি বলেছেন যে নর্থ ইস্টার্ন জোনে পার্টির কাজে উনি বহুতবার এসেছেন এবং ত্রিপুরাতেও উনি এসে গেছেন এখানে। আমি বললাম যে সেটা ছিল যে দায়িত্বে আপনি ছিলেন, এখন তো আপনি সর্বভারতীয় আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট। তো সেই জায়গায় এখন আমার মনে হয় ত্রিপুরার পক্ষ থেকে এজ এ সিএম আমি আপনাকে ইনভাইট করছি। উনি নিশ্চয়ই আসবো এবং আসবো, এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আমরা চাইছি যে আগামী দিন যে ত্রিপুরাকে আরো আমাদের পার্টিগতভাবে আমরা আরো বেশি যাতে শক্তিশালী করতে পারি। তো সেসব বিষয় নিয়েও মানে এত সময় তো ছিল না, কিন্তু মোটামুটি একবার যখন প্রথম আমি ওনার বাড়িতে যাই সেখানে আলোচনা হয়েছে। তো কিছু মার্গদর্শন উনি দিয়েছেন। আপনারা দেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি কালকে ওনাকে নিয়ে কি বলেছেন আপনারা সবাই জানেন। যে আমাদের কাছে এখন সর্বভারতীয় সভাপতি, ওনার গাইডলাইন্সে পার্টিও চলবে এবং আমাদের পার্টির হয়ে যেভাবে আমাদের সরকার চলছে দুটোর মধ্যে তাল মিলিয়ে কিভাবে এই রাষ্ট্র নির্মাণ করা যায় এবং কার্যকর্তা নির্মাণ করা যায় সেই দিকে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং স্রাংসলো রাজা খরাগলিনি লোকভবন ত্রিপুরা মেঘালয়তে মণিপুরनि फिलबाचिबुरी स्टेट हुदे पालाइजाखा पांडावनारे ओकरंगे मानजाका हासने हासिफा इंद्रशना रेदिनालो भारतीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक छोटा सा पहाड़ी राज्य मात्र पुरुष के पूर्णभूमि है। आश्लो लोकभवन सेंगजगमानि पांडाव कोक साननि थांगे हास्तिनि हास्टफा इंद्रशना रेदिनालो त्रिपुरा मेघालयते मणिपुरनि सुगांमुंगनते कोक शाखा Our sister states Manipur, Meghalaya too, I know are on similar transformative journey, celebrating their rich heritage while foregoing new paths in entrepreneurship, organic farming and ecotourism. The cultural wealth you bring from Manipur's grace dams to Meghalaya's living root bridges is a treasure for all of India. Your strides in sports and sustainable development inspire us all. As we celebrate under the banner of Ek Bharat, Shrestha Bharat, let this day
be more than a cultural showcase. Let it be reaffirmation that the states born on this day are not just preserving their past, but are dynamically building their future, a future firmly on the path to Vikasit Bharat, a future where the farmer in Dhulai, the artisan in Utkurul, and the student in Shillong all have an equal stake in the nation's progress and share equally in its prosperity. Let us move forward with unity and determination. Let us build a Tripura and a Northeast states where every village is connected, every home is prosperous, every mind is enlightened, and every youth is drug-free and full of ambition. Bureau Report, Sinik Kwarang. Srangshlo Forte Royal Kaisha Party Mushitra Party Mani Thayo Thangit Era Mungo Klaijak Lukorowai Malaika CPM ne Hasatan Fongsidendru Sodri. Asalo CPM ne Hasatan Fongsidendru Sodri Forte Rani Party Mungo. Tong Thainok te Falnok Rok Shobai Shugrup Klaijang Mani Rok ni Nok Fangbai Malaiko Lam Shaka. Abahai Gunu visit Klaimani Yaglo Party Mungnati Koktumatum Neruni Biskango Elo Visidendru Sodri Shaka. সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও আজকে যারা রাষ্ট্রবাদের নামে একটা নতুন ধরনের ব্যবস্থা তৈরি করতে চায় তাদের যে উস্কানি বা তাদের যে স্বপ্ন পূরণের এই হলো তার দৃশ্য। গত 10 তারিখ এখানে একজন কাঠ ব্যবসায়ী তার কাঠ বোঝাই কাঠ এসেছিল, তার কাছে চাঁদা চেয়েছে। ঠিক আছে, চাঁদা যারা চায় ওরা বেশি চেয়েছে, যারা মানে দেয় এরা এত দিতে চায় না, এতে একটু তর্কাতর্কি হতে পারে বা একটু ধাক্কাধাক্কিও হতে পারে, এটা হয়, এটা নর্মাল। কিন্তু এই ছোট্ট ঘটনা, এটার বিস্ফোরণ, এটার পরিধি এত ব্যাপক হবে। মসজিদ ধ্বংস করে দিল, এখানে প্রায় ১০ ডজন ট্রাক, অটো, পাওয়ার টিলার, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, বাড়িঘর জ্বলল। এখান থেকে ফায়ার স্টেশন ফটিকরাই বাজার বা কুমারঘাট বাজার কতটুকু? খুব বেশি হলে 10 মিনিট লাগে। এখন কি গ্রামে কি শহরে সবার হাতে মোবাইল ফোন। এই ঘটনা হওয়ার সাথে সাথে নিশ্চয়ই থানাতে যেমন ফোন গেছে, ফায়ার সার্ভিসেও ফোন গেছে এবং ফায়ার সার্ভিসও যথাসময়ে রওনা দিয়েছিল, কিন্তু এখানে আসতে পারলো না। 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা বাদে যখন সব শেষ হয়ে গেল, এতগুলো বাড়ি জ্বলল, দোকান জ্বলল, সম্পত্তি ধ্বংস হলো, তখন আসলো ত্রিপুরাজ্যের সুশাসন নমুনা। কেন এগুলি হচ্ছে? সেখানে টাকা চেয়েছে অল্প, ঠিক আছে, ওর সাথে ঝগড়া হয়েছে। অন্যরা কি দোষ করলো? মসজিদকে অপরাধ করলো। এর পেছনে কারণ হলো যে গত এই 11 বছর ধরে সারা দেশে এবং আমাদের ত্রিপুরাজ্যেও এই 18 সাল থেকে যে হিংসার চাষ হচ্ছে। নিরীহ লোক, এদের ভিতরে এক ধরনের হিংসাত্মক যে মানসিকতা তৈরি করা হচ্ছে। তোমার যা কিছু কম, যা কিছু তোমার কি বলে এই অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ার পেছনে কোনো একটা সম্প্রদায়ের কোনো একটা অংশের মানুষ, কারা তারা? যারা এখানে এই হামলা চালিয়েছে, ক্ষতি করেছে, এরাও নিরীহ মানুষ, তারা খুব পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে মেয়ে নিশ্চয়ই না, আর এরা তো অবশ্যই গরিব মানুষ। কিন্তু এই হিংসার শিকারে, হিংসার চাষে কি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়
কি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় উভয়ই আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আজকে বাঁ দিকের ঘর জ্বলছে, কালকে আরখানা হয়তো ডান দিকের ঘর জ্বলবে, যেটা হওয়া উচিত নয়। যাই হোক, আমি এখানে গেছি ওই পারে, স্থানীয় কিছু লোক তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, তারা যদি এগিয়ে না আসতেন আরো ক্ষতি হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলো যে গত 7.5 বছর 8 বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন উভয়ই এই মানসিকতার শিকার, উভয়ই পঙ্গু। তারা আক্রান্ত হলো, যাদের বাড়িঘর জ্বলল, লক্ষ লক্ষ টাকার মালামাল ধ্বংস হলো। কি করে তার অপরাধী হয়? এদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে, আবার অনেকে এরকম এলোপাথারি গ্রেফতারের ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে এখানে তাদের মহিলারা বাচ্চারা এখানে আছে, সংসারের লোক নেই, ক্ষেত কৃষি কাজ হচ্ছে না, রোজগার হচ্ছে না। আর প্রকৃত যারা অপরাধী এরা বুক ফুলিয়ে ঘুরছে। কয়েকজন লোককে ধরা হয়েছে, দেখা যাবে যে না, কদিন পরে বলবে যে না এরা এই অপরাধের সাথে যুক্ত না। অর্থাৎ একটা লোক দেখানো, কিভাবে পুলিশ প্রশাসনটাকেও সম্পূর্ণভাবে কলুষিত করা হয়েছে। আমি আজকে আস্তে আস্তে কথা বললাম জেলা শাসকের সাথে যে আপনি এই শিমুলতলা না, শিমুলতলার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যাদের বাড়িঘর ধ্বংস হলো, রোজগার হলো, কি সাহায্য করা হয়েছে? বলছে যে সরকারের কোনো স্কিম নেই। অদ্ভুত, কোন দেশে আছি আমরা? এরকম একটা সাম্প্রদায়িক আক্রমণে দিন দুপুরে পুলিশের চোখের সামনে, সাক্ষী প্রমাণের তো কোনো অভাব নেই, এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে গেল, বলছে কোনো স্কিম নেই। আমি সে অফিসের বেচারাকেও বলবো, এটাও যারা এই হিংসার চাষ চালাচ্ছে, বিশেষ করে এই বিধানসভা কেন্দ্রের যিনি মুরব্বী, তাদের চাপে এখানে নিরীহ নিরপরাধ মানুষ উভয় অংশেই, ভালো ভালো ছেলে, এদেরকে এই সমস্ত অপরাধজনিত কাজে লিপ্ত করা হচ্ছে, আর এদের হাতে আরেক অংশ নিরপরাধ মানুষ তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া চাই। আমি আপনারা যারা প্রেসের লোক আছেন এখানে সবার কাছে আবেদন জানাবো, এই শিমুলতলার এই ঘটনা 10 তারিখ থেকে এখন অবধি যা হচ্ছে, কিন্তু ধরুন সেই সময়কার তাদের ভূমিকা কি ছিল, এবং গত 11 দিনে প্রশাসন এখানে বাড়ির পুরুষরা নেই ভয়ে সমস্ত পলাতক মানে অন্য জায়গায় যেতে বাধ্য হয়েছেন। এদের পাশে দাঁড়ালো না, আর্থিক সাহায্য করলো না। কোন রাজত্বে আমরা আছি? এরকম বর্বরতম রাজত্ব ব্রিটিশ আমলে তো হয়নি, তার চেয়েও খারাপ। আমাদের সবাই তো আমরা হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, এই দেশের মানুষ, সবার জন্য আইন একটা। ব্যুরো রিপোর্ট, জিনিক খরাং। Strangelo CRPF 124 Battalion de Bravo Company ni Luaji Sa Kumbai Udaipur Bonduar Kunjobon Amsani Kaladeba SB School Thongno Klawa Civic Action Pandak Thaisa Kha Ashwini Pandau Manzaka CRPF 124 Commandant Officer Ravis Kumar Aba Ikino Pandawo Udaipur Kaladeba SB School Tripura Sundari School Kamaria School ni Rungsrungai Juk Rokno Thungmuni Manikani ni Logiwa Khata Kolombo Bagza Kha सिविल पुलिस के आए पदाधिकारीगण और साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि मैं रवीश कुमार, कमांडेंट 124 बटालियन सीआरपीएफ, जो कि हेडक्वार्टर अगरतला में तैनात है और जिसकी एक कंपनी आपके साथ यहाँ बंदवार में है, ब्रेवो कंपनी। तो हम लोग यहाँ पूरे त्रिपुरा की सुरक्षा व्यवस्था में सिविल पुलिस के साथ हाथ मजबूत करते ही हैं। साथ ही साथ हम लोगों का एक ये उद्देश्य होता है कि हम जिस इलाके में रहें वहाँ की जनता के साथ भी जुड़ाव करें और ज़रूरत हो तो कुछ नीडी लोगों को कुछ ऐसा मदद पहुँचाएं कि उन्हें एहसास हो कि हम उनके साथ हैं, उनके लिए हैं और उनके सुख दुख में भी उतना ही भागीदार है जितना कि
उनके यहाँ की शांति व्यवस्था बनाए रखने में। अभी हम लोगों का ये सिविक एक्शन कार्यक्रम इसी योजना के अंतर्गत एक भारत सरकार का निर्देश होता है और इसमें हम लोग अपने इलाके में तैनात सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ करते हैं। जैसे अभी हमारी अल्फा कंपनी जो अगरतला प्रगति स्कूल में तैनात है, वहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए हम लोग बहुत कंप्यूटर शिक्षा करवा रहे हैं। प्राइवेट संस्थान जो कंप्यूटर के मान्यता प्राप्त है वो उन स्कूलों के अच्छे मेधावी बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं। 3 महीने का कोर्स है। उनके बाद उनको जो पास होंगे उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसका सारा खर्च सीआरपीएफ वहन कर रही है। उसी तरह हम जो उषा बाजार में कंपनी है वहाँ पे अभी कार्यक्रम पिछले सप्ताह किए थे और आज आप लोगों के बीच यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इस उद्देश्य के साथ उपस्थित हुए हैं कि हम उन बच्चों को मदद करें जो कि पढ़ाई में करते हैं लेकिन थोड़ा सा उनको लगता है कि और 2-4 चीजें रहती तो और बढ़िया होता है। तो उस उद्देश्य के साथ हम नीडी बच्चों को और साथ में साथ स्कूल में खेल कूद का बढ़ावा हो। 어디분이 심라짐의 곡통 진이 커랑 Srangshlo Kaishapandani bisingte dalbidal bodolya kare 55 voter shramkha BJP bodolni bana ya fare Bruno Lamjak Shogaina harka MLA Bhagavan Das Abaikina ashole nokla kuthum panda juta bodolya kare BJP bana romlai gatal bodol shokno Lamjak Songmani kokna rokha MLA Bhagavan Das আজকে আমরা 2018 সাল থেকে এর যে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার চলছে আর এই সরকার আসার পরে আজকে মানুষ তার মৌলিক অধিকার ফিরে পেয়েছে। মানুষের যে মৌলিক অধিকার রয়েছে সেটা ফিরে পেয়েছে, আমরা দিতে পেরেছি, এটি আমাদের সন্তুষ্ট। আর আমার গর্ব হয় যে আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে কাজ করছি আর আমি ভারতীয় জনতা পার্টি এই সরকারের একজন প্রতিনিধি। আর সেই সময় আজকে এই রাজ্যের মানুষের মৌলিক অধিকার ফিরে পেয়েছে যারা কেড়ে নিয়েছিল, হরণ করেছিল এই কংগ্রেস থেকে, আজকে কিন্তু সবাই ফিরে পেয়েছে, এটা আমার গর্ব হয়। আজকে গ্রামে গ্রামে রাস্তা হচ্ছে, পানীয় জলের ব্যবস্থা হচ্ছে, তার অন্যের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে ফ্রিতে চাউল দিচ্ছে, জলের ব্যবস্থা, নলসের জল, পানীয় জলের ব্যবস্থা, এইভাবে কর্মসংস্থান, কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি, মানুষদের চিকিৎসার জন্য আয়ুষ্মান ভারত, এগুলো মৌলিক অধিকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এগুলা সম্মান, এগুলো মৌলিক অধিকার। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি সেই মৌলিক অধিকার দিয়েছে গোটা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরার মানুষকে। আজকে জনজাতিদের মান উন্নয়ন হয়েছে। এরা যে যারা জনজাতি, রিয়াং বলুন, ত্রিপুরী বলুন, দেববর্মা বলুন, অন্যান্য কমিউনিটি যারা রয়েছে, প্রত্যেকটা কমিউনিটির জীবন মান উন্নয়ন হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির অনুবাদকদের জানাই হাজার হাজার স্বাগতম। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। হাজার হাজার স্বাগতম, স্বাগতম, স্বাগতম। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। Bureau Report Jini Khwarang Dinini koktuma ashok zara toino teba hasra hayongte hakotoni koktuma shaimana bagai chayawi naitongni Jini Khwarang Tulungka jotono bisi thango bisi phayo haikeno chini tongthokma tringbo phayo Abuni gajingno chini sonno komol jewelers ni bokhaktei